Ayo kita tengok dulu. Mana? Gimana begitu? Ini. Kenapa, Mang? Si Sogam dah musuh si Sogam. Aduh, mulai sudah nanti kos. Masa dia biasa lah. Ay masa sok kamu natangis mo ni Butikon. Oo, na dapol hamo mo ni Butiki. Si Sogam perlu sudah si Sogam. Tang nanti kos mulai muna. Oh, basta labi hami do si Sogam dako kamu. Sabi no to, mulai muna kami si Sonarion. Nahu, ano? Kebi na kamu. Sabi ni kira kamu ni si cukup 2 anak. Doh iba kamu kebi boti ni cukup 2 buah. Roa mahamu. Si huruf mo malanga tangis si hamu. Memang lebih satu rero buat pisang kamu. Isi mahamu tangis.